Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdas syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zidna ilman, amin. Warzuqnan fahman, amin. Wa alhiqna bisolihin wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata bi barakati majlis ilm, amin. Allahumma alar muka sateja jamaah serabu, para bapak, para ibu, bedesi alongku karpet, bedesi alongku pasir, ajunan alongku sateja aniat alongku kak dinto karana Allah ta'a. Alar muka niat ajunan sateja alongku malam kak dinto teti sakseh pasir saya kata jui tetisak, lama saya kata jui tetisak, bumi saya kenangi alangku tetisak seh bian saranten kaulah alangku karena Allah Ta'ala walimatut tasyakur haflatul imtihan, anak-anak generasi bangsa soleh-solehah yang kelak akan dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Seten kaulah hormati ta'zimi setejana para alimul ulama, setejana para kiai, para nyai, para ustad-ustadah, wabil khusus seteja keluarga besar pondok pesantren Tor Yayasan At-Ta'awun. Sekak dima bada nyai-nyai taretan ten kaulah, Nyai Hajjah Fadilah, Nyai Hajjah Sundusia Tor seteja ahlul bait. Seten kaula hormati, cukan seten kaula banggakan dan cintai seteja keluarga besar lembaga pendidikan Tolabul Ilmi. Enggi kak dinto Ustadz Masruji Tor Nyai Sundari selaku sahibul bait. Tercukan sateja para ibu-ibu guru, sateja tenaga pendidik di dalam Tolabul Ilmi. Terseten kaula cintai dan banggakan sateja para wali santri, wali murid, epu-epu seapluan dari atas kabebeh karena sekeni alipen segenteng-genteng abete berkak dari timur ke barat tak ning nengeneng. Saya perluan embu, saya perluan embu, saya ngangsor embu sareng ibu guru. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Ngereng sebelum mulai acara pengajian
majelis ilmu kak dinto ngereng alongku sakece maos mbian sareng ten kaula ngerem mbian sareng ten kaula nek kakurumbian sareng ten kaula Nyai Siti Nafisa binti Abdurrahim sesamangken ampon perak pon beda alam barzah apolong sareng para alim para syuhada para solehin apolong sareng potra-potrana Kanjeng Nabi perak elang sakekna elang sedina etunya elang satu jenah kerisauan kegalauan etunya perak kare metek perak ben senengah eswarkena Gusti Al ngereng men sareng ten kaula ngerem Fatihah atawassul dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersetejah para potra-potrana Kanjeng Nabi pemimpin nambian sareng ten kaula Sayyidatuna Fatimah Zahra wa Sayyidatuna Khadijatul Kubra wa Sayyidatuna Aisyah wa Sayyid Hasan wa Sayyid Husain wa Sayyid Abu Bakar wa Sayyid Utsman bin Affan wa Sayyid Ali bin Abi Thalib wa Sayyid Umar bin Khattab wa khususan ila hadrati ila ruhi Nyai Siti Nafisa binti Abdurrahim Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata mathwahum wa anzilir rahmata wal maghfirata alaihim wa ala jami'i ahlil qubur wa ala jami'i ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma nawwir quburahum wa wassi' quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufrin niran ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa istajib lana bi barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Larmukeun pian sareng ten kaula paki ning apol kompol nyareng sareng Nyai Siti Nafisa eswargana Allah amin Allahumma. Para bapak, para ibu, para undangan seemul jeeki sareng Gusti Allah. Alhamdulillah men sareng ten kaula malemangken paringi kesempatan sareng Allah. Nomor situng kesempatan bektoh, torjukeun kesempatan sehat, torjukeun kesempatan keinginan sehingga malemangken ning alongku areng sareng dalam majelis ilmu insyaallah baro ulangi karena tidak semua orang oleh kesempatan pareng eti sareng Allah aku longku dalam majelis ilmu kadang andi bektonah kadang sehat betenah keng tak andi pangatero dalam atena tero alongku dalam pangaji padahal bungkona padahal bungkona tak je asona ekae tapi dalam atena tak terus sekali seentara tujuh ngidingaki pangaji sareng Allah tak beri hudan tak beri petunjuk tak beri kesempatan keinginan untuk duduk bersama di dalam majelis yang mulia. Kadang bedejukan keinginan narajo teroh lebur tujuh dalam pengajian dalam majelis semulje sehat betenah keng boktona tade
emo alako mangkat ke emak ke Jakarta. Mangkat ke emak, mangkat ke Surabaya. Napa elakoni? Aja gitu. Badan apa banyak orang lekung? Bebetiana. Enak kau lah biar orang kepora saya banyak. Tiada lekung banyak juga. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Allah makompol lembian sareng den kaula malam semulja Kak Dinto merayakan melihat bagaimana hafla akhirus sanah dari anak foto sekeni keni Kak Dinto pon bodo semetem katondu keni kaya kepai keceki sareng embuk nalalak. Tapi Kak Dinto buktiaki ibu bapak bahwa empian sareng den kaula sami reng tua seraja pangater raja pangater tero anakna ceci anak se alem tero anakna ceci ulama tero anakna ceci orang bagus tero anakna ceci orang sukses se abagusen penting abe tibi gina banten mbian reng tua bini reng tua laki cita-cita na pakun situng minimal anak kotu abagusen penting pakna penting embukna gina banten anak tak oleh pada engak reng tuana tak oleh reng tuana lulus SD tak sekolah kapuru palake mensaklek nikah berarti curhat reng tuana puru lulus MTS langsung abini tak sempat akuliah tak sempat lulus SMA tapi pakun andik raja pangatero anak harus jauh lebih baik setidaknya tingkat pendidikannya ilmonah kotu atengkian penting reng sepo karena cebuna para alimul ulama reng tua se sukses Kak Dinto apabila anak foto katoronan situng ilmona atengki embukna tak tahu maca anakna penterma embukna afal yasin anakna afal kur situng ilmona anakna atengkian penting reng sepo dua akhlak ke anakna abagusen abecean penting reng sepo tiga sebuna karena anak apa Pak Bu anak Kak Dinto situng ngawarisan nampian sareng den kaula paki dilempian sareng den kaula bada ialam kubur pendem mate innalillah bungko nampian sesaraja-raja na tingkat 1 tingkat 2 tingkat 3 otak besi ada tingkat tebeleka dilempian sareng den kaula cingkel omor kenengi oreng biar nanti sepeda motor rezeki udah besi raja ban rezeki udah besi raja badada 2 ban udah bapak 4 dilempian cingkel omor sepeda ban motor yang kui mbian ala ke bini na tinggal amor laki na deti laki na kala ola na bini nama siapa satu juna sekan di mbian sareng den kaula dilempian sareng den kaula tinggal omor kala ka andi iya ko kecuali anak mbena tinggal omor anak nampian sareng den kaula paguntang ande deka embuk nama pakun anak nadi tak kira kala tak kira iya ko situng warisan nampian sareng den kaula yang kekal sampai akhirat hanyalah anak foto. Jadi maka dari itu para alimul ulama luar biasa lemah
ajege mendidik anak potona sesoleh solehah dalam mendidik anak potona malai ceti anak-anak sedibanggakan sarang Kanjeng Nabi. Luar biasa para ulama, para solehin gak dito. Karena oning situng-situng warisan yang berharga hanyalah anak keturunan kita. Para alimul ulama, Bu, Bapak, Bu, bahwa berdepak-empak cara. Ada 4 cara agar embian sarang ten kaula kak dinto andi anak soleh solehah. Cuman samangken 2000 sakemi cuman sal-sal wasal butun. Karena banyak reng tuah lebur marentah, lebur andi rajo pangateroh keng kadeng lopaeh tak ngalak kaca tak akaca. Cita-cita anak terus cetia kiai, terus cetia ulama, terus cetia orang alim dilokol lemak sore makna mancel ngalak panep mangkat mana kalangkur ngaji gina Banten dilokol lemak anak tak mandi makna ingat tak putaan ngamuk tak gini kah mandi makna para tulis yang ngaji sekejukik lah barak maghrib padahal abak na tibi embuk na tuju amain tik tuk embuk na anak na suruh kalang kerepuk-puk badeng akan cita-cita na tengki tapi reng tuana tak ndak akaca terhadap diri sendiri. Anak parent tabuk na kutu gak ria kutu apa je kutu cakna guru nak kutu apa jeng lima baktona mana selamat tunya akhirat anak nanti lebak raja nyaut siah cek bapak tila sopu malakok tak apa je nak anak samangkin pinter bulan kadang nyaut tibi cek bapak tila sopu tak joko kia tila joko kul 6 ada sopu nanti ti subuh dan duha nah kak dinto. Ketiga dinto adalah 4 hal kak dinto adalah cermin kaca kaangku empian sarang jen kau loreng tua mentero andi anak soleh solehah cebuna para ulama cebuna para solehin situng buka kitab bismillahirrahmanirrahim nazra fi qulubihim mahabbah ta'zimiddin senomor situng nazra fi qulubihim mahabbah ta'zimiddin anakna embean sareng den kaula reng tuana wajib ngajeri ke anak potona untuk mamolje ngormat sadejena urusanna agama sadenya urusanna agama wajib anak nempean sareng den kaula ngormat sing ngajeri pasera reng sepo lake ben binikna. Contoh orang men mangkate anak poto men mangkate ke masjid mangkate kalangker ngibe Al-Qur'an pas Al-Qur'an na eteng-teng biasana eki kiri sareng reng sepona gina Banten cek teng-teng Qur'an na tak ngormat suul adab kala Qur'an na santekep sabe ededena tak oleh teng-teng. Contoh bedenak kana apa jeng masjid otabe langker kenangan ngaji tapi bening ngaji bening apa jeng norok reng sepona tapi aleng leng oser ngertaker agenggu orang apa biasana reng tuana mencelak sambil cek ngereh area masjid kudu emul jeeki kudu ngormat ke kenanganna orang apa jeng contoh beda kiaina ustad guruna muallimana lebat anak kak dinto dari kene pon ya ceri leer tekuk sareng reng tuana nondo men beda guruna beda kiaina beda nyaina beda ustadana nondo niat ngormat ke orang alim orang soleh sing ngajari agama kak dinto mean sareng den kaula kudu ngauningi
bahwa mpian andi kewajiban sebagai orang tua laki ben bini bahwa anak kak dinto kotu ia ceri ngormat mamol jena apa abai urusanna akemah. Napa boleh urusan agama cuman samangken sekadeng enteng reng tua laki ben bini urusanna engki kak dinto laki ben bini cuman samangken lebur acar paca badan apanten menelegung bomak banyak cuman samangken padahal dalam Al-Quran disebut la taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, cek semae zina. Contoh iki Bu, kaula nikah pembicaraan dua arah male oleh pada ilmona. Kak Dinton nanyamanan apa Bu? Aing. Kaula parentah sareng buyanajen kaula Kiai Haji Busro Karim. Kiai Busro marentah kaula budukna. Firzan nida Arya aing na cek semae aing nga. Nika parentana buyana kaula kabudukna. Zan cek semae aing ra cek semae. Engki buya siap. Jelas parentana iki Bu ki cek semae aing nga. Kaula bade gak dinto. Rakera mon kaula ngerset oleh na panten rakera oleh na panten tak oleh mon kaula nekuk dari atas kabebe tekuk perak tak yenom tekuk sareng kaula dari atas kabebe khuser boleh dari atas kabebe oleh na panten tak oleh polana parentana cek semae samangken tak tekuk masuk kaula perak ya bos pandeng aing pandeng tak yenom perak pandeng oleh na panten rakera tak oleh karena parentana jelas Firzan cek semae aing ngira teti nengeneng cak huli ngirset boi tak oleh karena tambah semak napa boleh pandeng napa boleh tekuk khuser dari atas ke bebek atas jelas parentana cek semae yobo parentana Bu sareng buyanajen kaula Firzan area aing nak cek enom jelas ki Bu ki yobo parentana benih cek semae aing cek enom ragera men masuk kaula kala tekuk kaberak katemor oleh na panten oleh cek tak yenom per tekuk musuh kaula siom oleh na panten oleh sepenting tak yenom samangken dalam Al-Qur'anul Karim Allah paring parentah da kambian sareng jan kaula la taqrabuz zina, jangan kau dekati zina cek masemak manusah kasenya mana zina nika parentana Allah kan bisa pikir rembean jarenten kaula masemak boi tak oleh benih parentana Allah benih cek lakoni zina punten cek semae berarti nyemak boi ngerset sakoni buri nika tak oleh sami sareng pacaran kaula pacaran syar'i takku-takkuan perak phone teleponan dari kol 12 malam sampai kol 5 pagi beremar kira kenikah oleh na panten oleh kaula pacaran tak sampai azina perak atel kentel kabarak katemor depak kalombeng oleh na panten karena parentana Allah dalam Al-Quran jelas cek semae mikire si ala kuah mas semak bae taol ketika dinto sering terjadi etunya nampian saranten kaula jaman salsal wasal butun kadang bo reng tuana tibi senyotok anak potona kana rakana Allah wa na ekoni imo sobekallah waktu lientare benagira naiki baga toko tingkat melihat kalam pianyar kadang ngembuk na senyuruh
Ada ngembana sing uja gina panten bodoh apa banyak banyak ring tuana si nyuruh sotok anak numpak sepeda motor moso bekal lah benih lagi lagi bekal nikah bekal jadi bekal bu pera urusan nama nosah bisa na akerem lemper mbean akerem jajan urusan nama nosah tak ada hubungan nak sareng Gusti Allah ada ngering tuan padahal dalam Islam ampun jelas menjakirana pun anak foto baraben lenceng nih pun tak gelar ke beraka timur boleh tak bisa pamontuk menjakirana pamontuk bakun meler ala ke karena situng adusa kak dinto seebegi laknat tesareng Gusti Allah adalah dusana zina jadi anakna beda siapa pacaran anakna beda si atel kentel sareng lalake benih mahromah seelaknat sareng Allah benih perak anakna tapi puna epak nambana majadikna taretanna tatangkena sengolati ningale tetapi tidak memberi nasihat kepada anak tersebut tidak melarang anak tersebut kaangkui ambu situng adusa seibu gilaknat bentu sana dusana zina dadi ngereng Kak Dinto muhasabah cermin kaca kampian sareng jen kaula male anak foto Kak Dinto dadi anak se alim soleh dan soleh amin Allahumma senomor 2 aklul halal cobuna para alimul ulama anak mentero alema terus soleh terus sukses selamat dunia akhirat aklul halal pasti aki sedeur ben seyenom bareng halal liga bo beni perak halal barengah ajem halal ni anak-anak kaula tak pernah edeuri babi kan haram anak-anak kaula ada cukup telur ajem teka ajem mangala andikna tetangga tak bener halal ada tahu di barang-barangnya tapi bagaimana cara mendapatkannya anak-anak jen kaula nyi sehat halal derena pendeng ben tongkol ben cukup sehat tinggi DHA dan omega sehat men anak lekung cerdas karena benar nggak akan cukup tapi ternyata saya beli cukup nah oleh na pesena menang sabung ayam Kak Dinto jadi halal Kak Dinto bukan hanya barangnya tapi bagaimana cara mendapatkan barang Kak Dinto kudu pasti aki halal senomor 3 jebuna para alimul ulama al ummu la yudalli'u jika para solihin ajabu al ummu para kaum ibu la yudalli'u manja Kak Dinto sering menjadi perhatian anak meler, anak mangan, anak tak toro oca, benih keng reng tuana tak apa jeng tak sujud ke Gusti Allah benih keng karana akadeng puna yudalli'u manje kelu sara kelu manje anakna tak tahu kiki tak tahu kiri anakna niser anak nangis aku lur minta mbok nalaleso di budi dadu niser tempang lako nangis beri pagi beri HP siang beri HP marena asar beri HP marena maghrib beri HP marena isya beri HP di budi na anak na butuh karena saya siang malam HP ibu-ibu tahu kaulah dokter kaulah berdasarkan jurnal penelitian anak-anak yang melebihi anak-anak ibu benar 12 tahun selebih dari sejam nekuk HP lemah saare samalam Kak Dinto bisa mematikan sel-sel neuron ini kan apa sel-sel otak jadi semakin banyak potra nampian saran jen kaula lebur neku HP sel-sel otaknya semakin banyak yang mati men sel otaknya banyak yang mati tak terbuka tak cerdas tak pinter malarat nangkep pangajeren sekolah utawa ilang gere
Maka dari itu anak bebena 12 tahun oleh naku HP, oleh naku TV, boleh sana jam maksimal saare sejam setengah, saare samalam. Jadi men kaula andi anak, kaula pada andi anak nik ini kan juga paut-paut TK kak dito bede lebur ke HP, lebur tapi beri bokto, beri petas. Boleh mah pegang HP, boleh 10 menit. HP na beri alarm, kanan di alarm HP bu, tilo alarm amonyi, dididit, stop, selesai HP-nya. Mare tak mare, pate. Anapa? Karena tekian minta boleh 10 menit. Ebitong, teti ebitong sejam lemah sare sama lem. Benila cu etina. Bahkan kadang nak kanak cuman samangken sareng epuna saking emanjena beri HP tibi. Endi HP khusus anak-anak. Padahal napa parlona anak nih kan di HP. Nika salah satu bukti ebuna mamanje. Dina male tak lakon nangis beri HP. Ebuna anu napa? Dia main HP kia. Tak terganggu anak nah. Padahal jabuna Gus Bahak ring tua mentero teti ring tua nika kau tunda repot ke anak. Mun tak ndak repot kalaban anak teti ring tua. Ajet biasa. Cuman bilon ibu-ibu saya sepo-sepo ki cuman sobung HP. Napa lakoni putrana amain ka tekel, entar ka songai, entar ka tasik lebur. Men samangken bade bungkona bang sebong amain HP. Tiga. La yudalli'u cek mamanje ke anak. Jadi harus diberikan batasan mana yang tegas, mana yang haram, mana yang halal. Bagian na ngaci-ngaci, bagian na sakola-sakola, akulur. Mengaula anak nangis, akulur minta HP, nangis. Paranying yang keras, nggak denger. Umma suaranya nggak denger, yang keras, nangis. Tidak mare ambu tibi, tapi tokui. Nangis, selesaikan nangisnya. Kalau sudah, ambu, biarkan. Kadang nak anak leso nyi, jadi ngaki anak nangis terus kadang leso. Ngi anak tahu na nangis, napa boleh kini tahu na nangis, sehingga tahu na pu gendeng dorok benjari. Mun bedering tua tak endok repot ketangis anak rika repot. Memang anak gak dito harus diberikan ketegasan karena anak tak oning apa yang harus dilakukan. Ketika wajib penembian jarang cen kaulah apa reng batasan. Ketegasan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Saya terakhir cebuna para alimul ulama ikhtiyarul ashab. Reng tua laki ben bini wajib kak dinto meleaki lingkungan ben kanca sesae. Karena kadang reng tua na alem apa na alem takok pada takok ka Gusti Allah asolat asojud ka Gusti Allah anak-anak tak mangan tak meler king lingkungannya tidak baik kanca-kancana tak bagus dibudina anak-anak norok meler dibudina anak-anak norok mangan dibudina anak-anak norok acangga karena akan cana. Maka dari itu para alimul ulama jila anak-anak pun lulus MI atau lulus MTS kiba kapon duk yang lingkungannya baik, yang lingkungannya jelas baiknya, jelas barokana esabe ponduk, esabe sekolahan, esabe langker, esabe asrama, sekolah, kuliah diberikan lingkungan dan teman-teman yang baik, male norok bagus. Menoning ke Imam Syafi'i ebuna kak dinto taker pindah negara. Imam Syafi'i kak dinto lahir Madinah. Tapi sareng ebuna yemben ajalan soko pindah negara. Beni perak kun ngale tisah. Beni perak kun ngale lekung beroci. Tapi ngale negara. Demi apa? Agar anaknya mendapatkan lingkungan yang sesuai maleceti ulama. Ngale taker ka Mekah ebuna Imam Syafi'i. Ngale ke Mekah male napa male anak-anak apolong sareng orang-orang selebur ngaji male anak-anak lebur apolong sareng orang-orang se alim soleh kak dinto berkat pasera berkat ebuna tetiba empat kak dinto jebuna para alimul ulama situng pasti aki anak poto nampian mamulje dek kasateje urusan na agama
Dua, pasti aki anak poto nampian ngole bareng satujuna sedeur kak dinto dari bareng-bareng kakanan seha halal. Senomor telok engki kak dinto ebuna kudu memberikan ketegasan tak oleh memanje anak dengan alasan tak tega, tak oleh. Terakhir engki kak dinto meleaki kanca meleaki kenangan lingkungan sebagus keangkui tumbuhnya anak-anak kak dinto untuk menjadi generasi yang kelak akan dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Anak-anak saya dicintai sareng Allah keni kak dinto kaula yakin menetanya aki bu apa nak cita-citanya bakun bada sengoja ingin jadi dokter, ingin jadi polisi, ingin jadi pengacara, ingin jadi kiai, ingin jadi ulama, ingin jadi TNI, ingin jadi militer dan lain sebagainya. Cita-cita anak-anak adito thank you. Ingin jadi artis, ingin jadi banyak cita-cita anak-anak adito thank you. Enggak beri kaula kak dinto acerama gunung. Kaula ngojak gunung karena kapala sekolah na TV abele kak dinto nyi 4 T. T terpencil, T kedua terdalam karena pedalaman, T ketiga terjepit, T keempat tergunung nak nong boto kaletak. Kaula ceramah ke daerah Tosok tapi naik ke atas gunung Tosok laut. Dari jalan raja kak itu satu jam naik nyonok ke atas gunung. Wisudawanna perak kanem saya wisuda. Tapi kau lemator ke ring tua aja kini atemian teti ring tua bini ring tua laki teka ambian jauh ya atas gunung orang lekung jauh badai pocok paseser tedung saben malam sareng paserah cek kini ate mian sareng jan kau letak oning napa saya tulis elauhul mahfud mi pola anak-anak lulusan tolabul ilmi kak dinto salah situ ngapaki bada seteti presiden amin bada seteti hafidho hafal Quran amin bada seteti dokter sepaki abelia kalekung amin bada seteti pengacara amin bada seteti bisniswoman pengusaha sepesena MM-an beni ember tapi miliaran amin Allahumma cek keni ate karena doa nareng doa bapak sareng ebuna bita lebih ebuna kak dinto selalu didengarkan sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak para ibu saya muljaki sareng Gusti Allah beda caretana Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam suatu hari kak dinto mator ka Gusti Allah bu Nabi Musa kak dinto Nabi sederajat tengki penting nabi-nabi selainnya kanjeng Nabi Muhammad. Apa? Karena Nabi Musa kak dinto ketika berkata sesuatu kadangkala tak lebet malaikat. Suatu hari Nabi Musa atanya dekat Gusti Allah ya Allah rakera pasera ingki sahabat saya taretan dan kaula sebekal ngancai kaula pakai eswarga ajunan jannah ragera pasera saya ngajak nampian sareng dan kaula orang legung besti siapa ingki ragera besti na kaula ya Allah pakai eswarga ajunan lalu sareng Allah kak dinto jawab dengan gambaran datang seorang lelaki dalam mempena kadinto beda gambaran seorang lelaki sengi belating ngerak teking. Nabi Musa penasaran mbok masaa kuong ya paki seteti taretan nasengko sahabat tesengko eswar kena Allah masaa tokang daging benih kiai beleka beni ustad beleka ota bapak sera beleka turunan na orang alim turunan na taretan na nabi masa taretan nang kok tokang daging
Saking penasaranna Nabi Musa mangkat ke pasar. Etengku bagianna tokang-tokang daging acicir daganganna cicir. Nabi Musa ngolati situng sedimaya salerana sepada muana sepada kalaban mempena sengkok. Ternyata bada nomor 2 dari laok Arya bada muana bada letinga bada. Ya bas dari jauh sarang Nabi Musa alaihi salam etengku mik pola orang ria ahli sodakoh. Mik pola orang ini ahli sodakoh. Jadi menbeda orang meledaki ikal pon tak usah major eka sadoka. Mik pola ahli sadoka orang ria mangkana takar bisa jadi sahabat Nabi. Ya besar Nabi Musa ternyata enten bo beda orang mele abri pese na eka engala pese na lebih beda sosok na epa beli beda orang majerok orang pakun epen orang saya buwe njo benih ahli sodako. Sampai Paleman pasar notop etoro sarang Nabi Musa saking penasaran amal apa saya lakoni tokang daging riaye mak takar bisa jadi sahabat Nabi surga Allah. Ternyata etoro pengkir jalan Nabi Musa kadinto menyamar assalamualaikum akhi kaula musafir kaula tak ngakan kaula lapar kaula tak nemu kenangan tedung kaula ngampong ay coba nampian oleh boleh ngereng iya tore orang Arab coba pada sarung orang lekung orang lekung orang bereci orang semenap tiba-tiba pada orang datang kaula ngampong ay tedung ay bunga nampian telur malam siapa tiko gina Banten siapa bakna benih macedik benih taretan tak kenal mak temu kampung atedung telur malam. Tapi adat Arab di lain. Orang Arab kak ditole burma mulje musafir. Umbian musafir. Ayo ngereng norok kacopok asarene compok ada ere compok mandi ngereng ya tore silakan ya tore. Akhirnya norok kan nyamar Nabi Musa kadinto titi musafir. Kemudian norok kadinto kajelema tokang daging. Lalu palangku bian alangku keluhi kaula alakonana akawajiban seta ening antosaki cembian ki kaula lakona akawajiban selain. Ternyata napa saya lakoni tokang daging kadinto masuk ke dalam situng kamar. Lalu keluar pole dari kamar Kak Dinto ngibe kasor seebebena beda linggilingnya ketika soran ning teret. Nabi Musa tak kerjet ya Allah. Ternyata ya tas kasor Kak Dinto bedereng bini tua obuk na pote kapi kolek na koros perak kareto lang ben kolek na maleko tedung tak akuli saya ngajak na orang lekung setruk tandeng akuli bau nala laseng karena tandeng akuli atas kasor. Ternyata tukang daging Kak Dinto ngalak bebini setua Kak Dinto yempen sarang tukang daging esiom pepe nakanan ben kacer nyisem tukang daging amonyi tukang daging assalamualaikum ummi kaula datang pun dari pasar mian ngambek kaula dari gelak kidu tang ummi esiom pepe nakanan kacer. Lalu yempen senyamana ummi na Kak Dinto kibe katanian palongku pandii sampo sabun kosot betenai kalampi anyar seroom bedoi kadang-kadang gini kadang-kadang pejik boleh. Lalu kasor rasa najis selaseng sebanyak Kak Dinto kotoran na perse tak beci cumbu sarang tokang daging Kak Dinto perse suce ngalaki lama spray saanyar seroom lalu ngalak benan tokang daging Kak Dinto puna impen badan anak-anak gini ummi nani ka impen badan anak-anak gini lalu mangkat depak ka
dapur, masuk ke dapur tokang teking gak dinto sambil ngempen epuna. Napa saya lakoni? Ternyata kantong ngabada teking ngiba dari pasar sakoni, lalu teking ngakak dinto ketok pakai kene kucek ketok boleh katona korang lembu ketok kucek sampai teti tajin. Teking takar teti tajin, cuman bilang sobung blender. Teti ketok kucek seabit-abit sampai teti teking nih kan sampai teti tajin. Karena puna tak andi kiki tak eneng ngael. Teti akebay tajin teking puna seimpen kak dinto tuleng nangis puna keluar aing mata kelak pandiin nangis keluar aing mata tuleng sareng putrana nangis keluar aing mata bibir rebik kebian king tak meto suara tak bisa suara boleh. Napa tebuna tukang teking umi cek nangis cek nangis mian bodoh kaula anakna cek nangis mian bodoh kaula saya ngempena bodoh kaula saya tulenga tak mabi nangis napa bodoh saya songkan napa saya sakit kau tahu repecet sokona saya melekuk kenika epecet sarang tukang teking. Lalu Nabi Musa tanya, akhi tukang teking mian kenika pasera nika ummi na kaula sambil tuleng ummi na kadinto nika ummi na kaula tang embu na kaula mak na kaula sanapa abit kenika mbian alatin ummi na sesake ngi orang lebih 40 tahun 40 tahun kaula alatin emak alatin embu setanding akuli kaula 40 tahun orang lebih na. Lalu Nabi Musa manceng dari longkuda, Nabi Musa akeluk ka tukang teking gak dinto. Betul, leres, tepat, men Allah ngangkat derajat tembean tukang teking, taker teti sahabat Nabi suarkana Allah betul leres. Lalu napa jawabannya tukang teking? Napa? Saya lakoni kaula. Napa pula nak amal lah kaulah lah tinembu engki. Kaulah tak keriang kak derajat sareng Allah. Kaulah ni kata aret wiret. Kaulah ni kata nikmal amalan khusus penare kaulah pera ala tinembu. Napa king bola nak amalan kaulah ala tin epu engki. Takar kaulah yang kak derajat sareng Allah. Takar teti sahabat Nabi Musa baki iswarga. Takar agudur ni katanya menonton lagi tak partaja. Lalu napa jawaban Nabi Musa? Lah benih pola na amal lah buat na latin nembuk na buat na yang kat derajat sareng Allah benih betul buat na kencerna banyak alatin reng tua betul Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan seorang anak si alatin kareng tuana betul tapi saabita apa buat na alatin reng tuana tak bisa abolus sakit nah reng tuana ketika rembek tak bisa balas empen nah reng tuana ketika sonyo soe ketika ngandung sayang bulan tidak bisa membalas sedikit pun kalian itu sebagai seorang anak teti benih benih yang kak derajat sareng Allah teti sahabat Nabi benih karena amal labakna tapi karena ummina bakna saat pandi nangis bibir amonyi maos doa ketika mbian aculang ummina nangis bibir tak suara tapi malaikat nyaksiaki ngiding malaikat ka suara na ummina mbian seageter baca doa ka Gusti Allah Rabbi ya Allah ij'al auladi sahibi Musa fil jannah. Ya Allah, paceti anak jen kaula kak dinto sahabat Nabi Musa suarga najunan. Mian tak ngiding. Cek ko pengen manusia, tapi barang malaikat di atas langit kak dinto ataonan. Ngeding ngaki doa na ummina sambian senangis nyoon nga Gusti Allah sobung boleh paminta na ka Gusti Allah ij'al auladi sahibi Musa pateti anak kaula sahabat Nabi Musa suarga najunan ire duana epu duana reng tua bini
mun ring tua bini ni kabo kadang tak minta ka Gusti Allah, tak minta ka angku ya buat tibi seepenta kamul jona anak keselamatan anak setuju na anak ya Allah tak lepai minta ka aku ya buat tibi doa na ring tua seride kakalakuan na anak na doa na ring tua seride secinta senisr sebelas ke anak potona kak dinto makbul sobung petesa sobung tirai dek ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tetimpian satu je para ibu-ibu sebadai lekung cek kini ateh doa nambian manti doa nambian amantian penting doa na para wali kutub nika beni cepon gaula cepon maralimul ulama doa na ring tua bini amantian penting pak polo wali kutub teti sebelum minta doa ke kiai-kiai cok lepai minta doa ke ring tua nati tipi sebelum minta aing ke berak ke tebor ke kiai ke ustad ke habib ke syarifah cok lepai minta aing ke pak na kambu na seropa ki pak seropa ki bu apa pak minta doa kangko nak engko orang budu apa mak minta doa kangko nak engko tak tahu ngaji apa mak minta doa kangko nak engko tak tahu macam apa cek kini ate doa nampian bapak tor ibu na kak dinto mandi apabila ride dek ke anak na baca doa Fatihah kulhun apa boy sembian hafal serop sebelum anak na minta doa ke kiai-kiai selain ring tuana kelu pentar ride na tingereng bapak tor ibu malam mangken bian sarang jen kaula ngestoaki ongku dek kadu anah abak tibi sebagai ring tua tor du anah ummi abina ring tuana apa embu nampian sarang jen kaula sebeda compok nabang sebang karena du anah ring tua kak dinto masya Allah luar biasa tetingereng sami-sami berlomba-lomba bian sarang jen kaula delema mamul jereng tuana sehingga bian sarang jen kaula sareng anak poto katoronan kak dinto termasuk orang-orang seontong salamat fiddin delema agama fid dunya wal akhirah amin Allahumma bi barakati sirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Para bapak, para ibu saya muljaki sareng Gusti Allah. Saya terakhir dari jen kaula situng amalan tak nyak benyak amalan nah mun benyak keluk tak kok tak elakoni. Sakoni tapi gempang tor bisa elakoni impian sareng jen kaula serepot compok nagalaben kelakuan rumah tangga seluar biasa. Situng amalan kak dinto dari para ulama dari para guru-guru engki kak dinto mentero andi anak tarbuka nih artinya cerdas parengi pangajaran gempang masuk cerdas toro ocak kareng tuana tak meler situng bacae surat alam nasroh hafal bo alam nasroh ngereng bacareng sareng bismillahirrahmanirrahim anak-anakku segenteng hafal alam nasroh ayo bocah mosonyai nanti dapat pentul ongkuan lagi pentul mosonyai bismillahirrahmanirrahim alam nasroh wa wadona alladzi anqadu wa rafa'na fa inna ma'al usri fa idza farauta fa wa ila rabbika nika bocah peto beles kale bocah bilenyi bocah sebelum sobu
Artinya napa? Ngi menta apa na embukna kotu bede seje ke sebelum ma'adan sop. Becai alam nasroh peto belas kali lalu esrop kabun embunan potrana. Esrop kabun embunan. Saben oleh mbak na saya lakoni, oleh pak na saya lakoni, oleh ibu na saya lakoni, silakan bebas ya tore, tapi boktona kotu sebelum sopu. Artinya kotu beda ring tuana seje ke sebelum sop. Tak nyak benyak kenika saos. Insyaallah mon alam nasra peto belas kali sebelum sepuh bocah serap kabun embunan na potrana. Insyaallah anak poto kak dinto cuci ulama, anak poto kak dinto cuci orang-orang semuljo, jelas muljona terbuka, alim, cerdas, pinter, tor cita-cita na gempang sareng Gusti Allah kala bendu ana bentapana reng sepona. Ngereng kak dinto amal lagi malar mo kempian sareng jen kaula pada bisa dadi istiqomah berarti sabana benih Senin baca salah lepai Rebu lepai Kemis engakpo insyaallah ngereng baca maos areng sareng. Para Rabu, para hadirin saya muljaki sareng Gusti Allah. Ngereng sebelum majelis kak dinto top, mian sareng ten kaula atawassul ka Kanjeng Nabi. Mian sareng ten kaula mau sholawat nariyah sakalian atawassul ka Kanjeng Nabi khusus pahalaepon ekerem maki dek ka potra-potrana mian sareng ten kaula. Sebade kak dinto, se wisuda, sebade compokna, se alako jauh, se montuk. Kak dimabei potra ponakan kompoyam bean sareng jen kaula ngereng atau wasul ka Kanjeng Nabi maca sholawat nariyah kencerna paring ka anak insyaallah anak kak dinto paring selamat jauh dari bala, wabah, musibah, penyakit tor selamat dilindungi sareng Allah dalam boktona ngereng areng sareng iki. Bibarakati tawassuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sholawatun nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammadinil tanhallu bihil uqdu wa tanfariju wa tuqdu bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustashqal biwajihil karimi wa ala wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kaula Firzan nida busro nyona saporah sesobung petesa. Apabila beda salah, beda lopot, beda khilaf, beda lupa kaento murni karena jen kaula al-fakir. Kaula sepaling korang ilmona, kaula sepaling banyak tusana nyona sapora nyona rida nah. Tapi apabila bapak terepu satejeh para jamaah undangan bapak epu keluar dari kak dinto ngiba ilmu, ngiba semangat, ngiba mal-amalan, ngiba motivasi keangkui mendidik potra-potra dampian sareng ten kaula jadi ulama, jadi orang alim, jadi orang soleh solehah kak dinto karana abi barokati tawassuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
napa boy kalakuan tila tawassul nyander ka Kanjeng Nabi ringan sekali insyaallah doa nambian eridai sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Napa boy sepakat rombian sareng kaula atawassul nyander ka Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng maos doa cepon areng sareng nyona sapora sealongku pasir alongku lama bede aingana panten ki buka aingna buka lokae sakoni malen apa aingna ceti aing doa aing barokah pangajian barokah mau sholawat kale oleh ka potrana kale oleh ka kompoya ka ponakanna kareng sepona sesake kak dinto ceti aing doa nampian sateje doa nampian sareng cen kaula sateje apol kompol dalam majelis mulje karana Allah taala beda aingnya bu lastare elokae be cae nom sebu di pelka. Ngereng engki maos doa arang sareng nyoon ka Gusti Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdas syakirin. Allahumma innaka la nusyri thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi 'ilmillahi 'alaika wa 'ala alika ya sayyidana ya Rasulullah. أغثنا سريعا بعزة الله. اللهم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا يا الله اغفر لنا يا الله ذنوبنا وتب علينا يا الله يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا يا الله هب لنا يا الله من أزواجنا يا الله وذرياتنا يا الله. Ngereng sebutaki asmana potrana bang sebang وذرياتنا يا الله وذرياتنا يا الله قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من أهل القرآن ومن أهل الخير ومن أهل السلامة ومن أهل الجنة ومن أهل فقيه الدين ومن أهل السلف الصالح. اجعلنا يا الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
wa rabbana wa taqabbal du'a wa rabbi habli minas sholihin wa rabbi habli minas sholihin wa rabbi habli minas sholihin wa rabbana hablana ya Allah ighfir lana dhunubana ya Allah wa rabbana ya Allah ighfir lana dhunubana ya Allah wali walidina wali abaina wali ummahatina hereng seputek es menaring sepoda bang sebang segi odi otak besipun budaya alam kubur wali abaina wali ummahatina ya Allah. وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اجعلنا يا الله اجعلنا يا الله اجعلنا يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام في الحج والعمرة مبرورة يا الله اللهم ارزقنا زيارة المقام رسول الله في المدينة يا الله nya bisa ke kanjeng Nabi Madinah ya Allah nya bisa ya Allah ziarah ke maqam Rasulillah Madinah ya Allah ij'alna ya Allah ij'alna ya Allah istajib lana bidu'ana ya Allah ya qadi al-hajat istajib lana bidu'ana ya Allah bibarakati tawassuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati majlis ilam wa bibarakati ummul furqan wa bisiril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ereng ainga serop bang sebong para bapak para ibu serop bang sebong gak bisa aingan ningkale oleh kareng sepuh ka putra-putrana. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya yakni penutup. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata dan tingkah. Akhirus salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.